Vanguard Alta Pro 263 AT je profesionalni stativ koji spada u vrh Vanguardove ponude fotostativa. Njegova osnovna karakteristika je da posjeduje centralni stup koji je moguće naginjati, što olakšava fotografisanje iz ptičje perspektive, a koristeći stativ. Nogare stativa su trodelne aluminijumske, posjeduju kvalitetne plastične preklopnike kojima se fiksiraju segmenti. Preklopnici imaju metalni šraf s kojim se mogu dodatno zatezati. Na krajevima nogara nalaze se gumene stope koje, kada se malo zavrnu, otkrivaju metalni šiljak koji je koristan pri fotografisanju na rastresetim podlogama. Nogare također posjeduju rukohvat od spužve. On nam je koristan pri fotografisanju u hladnim vremenskim uslovima, gdje onemogućava da dođe do eventualnog lepljenja rukavice ili kože ruke za metalni deo nogare. Kao što smo rekli, glavna specifičnost ovog stativa je njegov centralni stup. On je također izrađen od aluminijuma, može da se podešava po visini na standardan način uz pomoć bočnih navoja kojima se taj položaj fiksira ili eventualno oslobađa njegovo pomeranje. Dakle, osim pomeranja stupa po visini, moguće je podešavati i njegov nagib, što nije karakteristično za većinu stativa i po tome se ovaj stativ posebno ističe. To ostvarujemo tako što otpustimo navoj za podešavanje stupa po visini, podignemo stup i pritisnemo mali osigurač sa bočne strane da bismo ga izvukli u maksimalnu tačku koja je označena markerom stop na samom stubu i ponovo zategnemo bočni navoj. Zatim ovdje sa strane imamo poseban osigurač koji otpustimo i omogućimo podešavanje nagiba od 0 do 180 stepeni. Kada odaberemo željeni položaj, ovaj preklopnik ponovo fiksiramo i time smo učvrstili položaj. Također i u ovom položaju moguće podešavati udaljenost fotoaparata od centralne ose stativa. U srednjem delu stativa, koji je jako kvalitetan i masivan, imamo libelu, a također sa donje strane nalaze se i 3 metalna navoja s kojima možemo dodatno učvršćavati nogare stativa ako nakon nekog vremena upotrebe dođe do njihovog olabavljenja. Nogare je moguće postaviti po 3 različita ugla uz pomoć osigurača sa bočne strane koji pritisnemo. Pomerimo nogaru u najveći ugao za makrofotografisanje, zatim lagano spustimo u srednji položaj i treći najmanji ugao. Maksimalna visina stativa je 165 cm, a visina sklopljenog stativa 63 cm. Maksimalno deklarisano opterećenje je čak 7 kg, dok u slučaju kada naginjemo centralni stup, ono iznosi 5 kg. Inače, težina samog stativa je 2 kg. U kompletu sa stativom dobijamo i korisnu futrolu za nošenje. Što se tiče glave stativa, u pitanju je vrlo kvalitetna panoramska glava sa oznakom PH32. Posjeduje 2 ručice za podešavanje željenog položaja. Jedna ručica omogućava rotaciju u horizontalnoj ravni i podešavanje nagiba naprijed-nazad, dok druga ručica omogućava podešavanje bočnog nagiba. Glava je kompletno izrađena od metala, vrlo je kvalitetna, masivna i čvrsto drži fotoaparat. Sa bočne strane glave imamo navoj koji ima 2 položaja, odnosno možemo reći prekidjač. U foto položaju, nakon što zategnemo ručicu koja kontroliše panoramsko rotiranje glave, nije moguće više to podešavati, odnosno rotirati glavu za 360 stepeni. Također nije moguće ni podešavati nagib naprijed-nazad. Kada prekidjač prebacimo u panorama položaj,
Nakon što zategnemo ručicu, blokirali smo samo podešavanje nagiba, a i dalje je moguće rotirati glavu u horizontalnoj ravni. Glava posjeduje 3 libele za precizno podešavanje željenog položaja, a fotoaparat montiram uz pomoć Quick Release pločice, koja je sa gornje strane gumirana da bi se smanjila mogućnost klizanja fotoaparata. Dakle, Quick Release pločicu zavrnemo u navoj za stativ na fotoaparatu. I aparat jednostavno uklopimo na glavu stativa. I pločica, kao i sama glava, jako čvrsto drži izabrani položaj fotoaparata. Kao što smo rekli, rotacija je moguća za 360 stepeni. Svi navoji su metalni, tako da kad jednom zategnemo ručicu, nema mogućnosti da dođe do pomeranja fotoaparata. Na kraju možemo reći da je Vanguard Alta Pro 263 AT veoma kvalitetan stativ, namenjen profesionalcima, izrađen kompletno od metala, svi dijelovi su vrlo kvalitetni, izabrani položaj fotoaparata jako čvrsto drži, mogućnost pomeranja nagiba centralnog stuba je veliki plus za ovaj stativ, jer kod većine drugih stativa, kako od Vanguarda, tako i drugih proizvođača, potrebno je kupiti poseban dodatak koji se montira na platformu za glavu stativa, koji onda omogućava dislociranje fotoaparata u odnosu na centralnu osu stativa i samim time fotografisanje iz ptičje perspektive. Tako da ovaj stativ zaslužuje sve preporuke uzimajući u obzir cenu koju je potrebno za njega izdvojiti.